Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video YouTube kami. Kali ini masih di Liverpool. Kita akan ajak jalan-jalan di sepanjang Royal Albert Dock. Lalu kita akan tour The Beatles Story, museumnya The Beatles. Lalu kita mampir ke Museum Liverpool. Setelah itu kita akan naik bus hop on, hop off di kota Liverpool. Ikuti terus keseruan kita jalan-jalan di Liverpool. Dari penginapan kita naik bus nomor 17, lalu kita turun di Derby Square seperti yang kemarin. Karena dari Derby Square itu semua tempatnya dekat ya, jadi kita langsung jalan kaki aja ke Pierhead. Di kawasan Pierhead ini ada banyak banget lokasi yang bisa kita kunjungi. Ini dia di antaranya, sudah ditulis di sini. Nah, di sini di dekat Pierhead ini ada yang lagi syuting, ada yang nyanyi sambil main piano sambil berjalan seperti ini. Ini adalah Museum Liverpool, kita akan mengunjungi ini nanti. Sekarang kita mau ke bus hop on, hop off-nya dulu. Untuk bus dan juga tour dengan kapal, ini tempatnya ada di dekat museum. Nah, itu udah ada busnya ya. Bus bukan yang bus putih ini, tapi yang di depannya lagi. Kita beli tiketnya di situ. Untuk harga tiketnya sekitar 14 pound sterling untuk satu orang dan Kiara masih gratis. Perjalanannya dimulai dari sini dan kita akan melewati objek-objek wisata Liverpool. Nah, kalau kalian mau turun bisa turun, nanti nunggu lagi bus selanjutnya, tapi kalau nggak turun pun nggak apa-apa. Dan kita nggak turun ya teman-teman, karena setelah kita naik bus jalan beberapa saat itu kondisinya hujan, jadi kita lihat-lihat objek wisatanya dari dalam busnya saja. Nah, di sebelah sana itu ada patung The Beatles, tapi banyak sekali ramai orang yang berfoto. Ini busnya sudah jalan. Ayo teman-teman, kita lihat-lihat kota Liverpool dari dalam bus hop on, hop off. Sambil kita dengarkan bahasa Inggris logatnya Liverpool dari Pak Supir yang sekaligus tour guide kita. It's a mythical bird, the seabirds in once, part cormorant, twisted seabird, and part eagle. How tall do you think them birds are? If you've done the tour before, shut up. I'll give you the... Bit of a shame, it's all closed down. It closed down in 1977. But that was the Lancashire to Yorkshire line. What they done, they kept the facing of the building, but knocked the inside out and made it into offices. Bit of a shame, really. And when they closed that down in 77, they give us this thing ahead, the building's directly ahead of us now that looks like it's sticking out into the middle of the road. That is our town hall. Tell you more about that in a couple of minutes, but we are going to be turning left here now, turning left into North John Street, and we're going to show you where the world famous Cavern Club is. Is everybody getting off for stop number 3? Some days, just stay seated for us, look, because if you used to walk down the this little street here to your left, that's Matthew Street, that's where the world famous Cavern Club is. The Cavern Club is halfway down on your right hand side. So this is stop number 3, guys. This is up for the Cavern Club, it's also the stop for Liverpool 1. Queen Victoria is about 4'11". That statue, 7 foot long used to be. This one here now. It's a beautiful building, isn't it? All that used to be was... Well, there it is, guys, just there. You guys at the front casino to your left. Same as Humidity tunnels, it's just ahead of us, we're straight over to the floors in there, pretty cool in there, but the best thing about it, doesn't cost you a penny to go in. It costs you about a tenner to get out, but it's free to get in. It's actually the largest art gallery outside of London. There's only London apparently that has a larger
Park Ellington, Liverpool. Now, on our left-hand side is St John's Gardens. As you can see, pretty well maintained. By 5, he wakes up in hospital the next morning, and he's the only one that's ever heard of the Beatles. It's a really good film. And the reason I mentioned that, because in the film, he dances through the tunnel with his girlfriend. That's the same tunnel. Nah, ini kita akan menuju ke Elm Street Station. Ini yang kemarin kita datang di stasiun ini. Stasiunnya umurnya sudah tua ya teman-teman ya, tapi masih berfungsi dengan sangat baik. Ini dia, kita lanjut lagi jalannya. Before mobile phones and all that stuff, that was a local meat point for guys. So this is stop number 5. Does anybody want stop number 5? Ini kita lewat Chinatown. Kalau ada yang mau makan makanan Asiatik, di sini banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa turun di sini. We'll just pop it here, drop off, pick up, and we'll probably be straight out. So once again, guys, thank you so much for tuning in. City Explorer, and we'll see you in a couple of minutes. Cheers. Ini adalah Royal Albert Dock. Ini terkenal banget dan di sini kita akan akhiri bus tour kita di depan nanti sana. Setelah itu kita mau jalan-jalan di sekitarnya. Meskipun cuaca masih hujan, nanti kita mau masuk ke Museum Liverpool. Oh iya teman-teman, konon katanya kapal Titanic berangkatnya dari kota Liverpool. These three wonderful buildings that greet you when you come into Liverpool on a cruise ship or on a tour bus. Here on your left-hand side, this is the Port of Liverpool, which is actually the oldest of the three Graces. First one was closed in 1907. So what we're going to do now, guys, we're going to turn left here now. We're down to the bottom, turn around, we'll come back to this bus stop just in front of us now. Pick some more victims up, sorry, passengers. Does anybody get off this stop? Does anybody get off at stop number 2? No? Must be downstairs, Alex. Selanjutnya kita akan masuk ke Museum of Liverpool. Untuk ke museum masuknya gratis ya teman-teman. Jadi banyak juga di London, di Inggris ini museum yang masuknya itu gratis. Kiara. Di museum ini di lantai dasarnya ada berbagai alat transportasi zaman dahulu yang digunakan di Liverpool. Ada kereta api, ada kapal laut, dan juga ada mobil kereta zaman dahulu. Di sini ada juga cangkir-cangkir, teko-teko, dan juga piring-piring zaman dahulu yang bagus-bagus banget, antik, untuk mereka makan, untuk ngeteh. Alat-alat dapurnya pun di sini. Oh, ini cangkir-cangkirnya.
and rot our teeth and make us fat is conveniently ignored by industry interests. Like any addictive substance, sugar is the same. Nah, ini adalah kaleng-kaleng kemasan biskuit yang masih terpajang di Museum of Liverpool. Ada tempat bermain untuk anak-anak juga seperti ini. Ini kereta-keretaan yang bisa ditunggangi oleh anak-anak yang berkunjung. Kiara lagi naik kereta api. Cuacanya hujan gerimis dan berangin, jadi harus benar-benar bawa perlengkapan hujan seperti payung, jas hujan. Ini kita sesudah keluar dari Museum Liverpool, kita mau jalan-jalan aja di sekitar Museum Liverpool, Royal Albert Dock, dan juga Pierhead. Yuk. Ayo Kiara. Hai, Mama, Papa. Halo semuanya. Harus pegang Mama, kalau enggak ada bus banyak tuh. Dek, burung Dek, tengok Dek. Burung Dek. Hai burung, kamu kedinginan enggak? Pagi hari keesokan harinya kita jalan lagi dan cuacanya alhamdulillah cerah dan panasnya enak banget, nggak terlalu panas dan nggak dingin juga. Ini kita akan jalan ke dekat Albert Dock juga karena Museum The Beatles itu tempatnya ada di belakangnya Royal Albert Dock. This is Liverpool. Hai, hai, hai. Hai, hai. Ini dia guys. Ini ada petugasnya sayang. Itu ada petugasnya, kita tanya ya. Ada petugasnya. Oke. Bisa? Ini kita udah di sini. Untuk masuk ke Museum The Beatles Story ini kita harus booking online ya teman-teman. Itu Royal Albert Dock. Suamiku lagi nyoba booking online karena kita pikir bisa beli di sini langsung. Hai Kiara. Hai Kiara. Kiara mau masuk ini ya, The Beatles Story ya.
Alhamdulillah kita udah dapet tiketnya teman-teman. Kita kebagian yang jam 10.45. Jadi kurang 10 menit lagi kita nunggu di depan The Beatles Story-nya ini aja. Ya. Up. Alhamdulillah ini kita udah masuk ke The Beatles Story. Ini kita dikasih earphone dan nantinya kita ada penjelasan tentang nomornya berapa dan di sini itu untuk apa, seperti itu teman-teman. Kita. Ada kucing deh. Gitar. Gitar. Iya sayang. Ini piano dan kacamatanya John Lennon. Beneran. Gitarnya. Snack bar. The cover. Ada meong kan? Tadi ada meong. Westminster. Studio, ini studionya deh. Studionya. Rekaman deh di sini. Hai Pak, kita lagi di Royal Albert Dock ya, sayang ya. Habis tour The Beatles, nice. Ini kita mau jalan sepanjang sana. Ini sungainya itu yang itu di depan itu Museum of Liverpool. Ini dia. Yuk kita jalan. Apa tuh? Oh, coupe. Setelah tour The Beatles Story, kita jalan-jalan di Royal Albert Dock. Di sini banyak banget kafe-kafe, tempat makan. Kalian bisa makan di sini atau hanya sekedar ngeteh atau ngopi dengan biskuit-biskuit atau kue-kue khas dari Liverpool. Liverpool postcard. Tattoos. Kita juga sempatkan minum coklat hangat dan juga teh ditemani dengan carrot cake dan fruit cake. Sampai di sini dulu teman-teman perjalanan kita di Liverpool kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dan juga di video-video masak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.